अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो है 12th क्लास का जो आज हमारा जो लेसन है, जो आज हम लेसन पढ़ेंगे बाज़ाब्ता बुक से, किताब से, जो हमारे निसाब में शामिल है, वो है अल्लामा शिबली नामानी का एक सबक है शायरी की हकीकत, जो आपके निसाब में शामिल है। अब शायरी की हकीकत जो है एक जो मज़मून आपके निसाब में शामिल है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शायरी के बारे में। मुख्तलिफ एंगल से जो है शिबली नामानी ने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह नसर शायरी से एक अलग चीज़ है, या शायरी नसर से अलग है, या नसर शायरी से अलग है। तो मैं लेसन जो है आपके जो निसाब में शामिल है, मैं वो पढ़ूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शायरी चूँकि वजदानी और ज़ौक़ी चीज़ है, इसलिए इसकी जामे व माने तारीफ़ चंद अल्फाज में नहीं की जा सकती। शायरी चूँकि वजदानी चीज़ है, वजदानी और ज़ौक़ी चीज़। अल्लामा शिबली नामानी कहते हैं कि शायरी जो है ये वजदानी और ज़ौक़ी चीज़ है, यानी इसलिए इसकी जामे यानी कोई मुकम्मल तारीफ़ चंद अल्फाज में नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ एंगल से इसने हमें समझाने की कोशिश की है। इस बिना पर मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी हकीकत का समझना ज़्यादा मुफीद होगा। इसी बिना पर यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी हकीकत का समझना, यानी शायरी की हकीकत का समझना हमारे लिए ज़्यादा मुफीद रहेगा कि इन सब के मजमुआ से शायरी का एक सही नक्शा पेश नज़र हो जाए। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कि किन मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लामा शिबली नामानी हमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मैं पढ़ता जाऊँगा और आपको समझाता भी जाऊँगा। खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ आज़ा और मुख्तलिफ क़ुव्वतें दी हैं। जैसा आप समझते हैं बच्चों, देखो अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ आज़ा दिए हैं, मुख्तलिफ क़ुव्वतें दी हैं। मुख्तलिफ आज़ा जैसे आँख है, नाक है, कान है, दिमाग है, हाथ है, पाँव है, और मुख्तलिफ क़ुव्वतें भी दी हैं। मुख्तलिफ क़ुव्वतें तो बहुत सारी हैं, जैसे हमें चलने की ताकत दी है, हमें समझने की ताकत दी है, हमें देखने की ताकत दी है, हमें सुनने की ताकत दी है, हमें चखने की ताकत दी है। और इनमें से हर एक के फ़राइज़ और ताल्लुकात अलग हैं, और इन सब क़ुव्वतों और मुख्तलिफ आज़ा का जो है इनके फ़राइज़ भी अलग हैं और इनके ताल्लुकात भी अलग अलग हैं। इनमें से दो क़ुव्वतें तमाम आफ़ाल और इरादात का सरचश्मा हैं। अब ये मुख्तलिफ क़ुव्वतें हमारे पास है, मुख्तलिफ आज़ा हमारे पास है, लेकिन इनमें से दो क़ुव्वतें जो हैं, जो दो क़ुव्वतें हैं, वो तमाम आफ़ाल, फ़ाइल की जमा आफ़ाल और इरादात का सरचश्मा है। अब ये दो क़ुव्वतें कौन सी हैं जो तमाम आफ़ाल और इरादात का सरचश्मा है, मंबा है? वो है इदराक और एहसास। इदराक और एहसास। अभी तो आप नहीं समझ पाए होंगे बच्चों कि इदराक और एहसास ये हमें सर क्या बता रहे हैं। ये हमें अल्लामा शिबली नामानी समझाएंगे। सुनिए, इदराक का काम अशिया का मालूम करना। अशिया, ये एशिया नहीं है, ये अशिया है। यानी अशिया मीन्स जिसको हम इकोनॉमिक्स में गुड्स कहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो जब हम इकोनॉमिक्स में चीज़ों के हवाले से बात करेंगे तो हम गुड्स कहते हैं। जब हम इंग्लिश में चीज़ों के बारे में तो वहाँ पर थिंग्स आएगा, लेकिन जब इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम गुड्स कहते हैं। तो इदराक का काम अशिया का मालूम करना, यानी उन चीज़ों का मालूम करना, और इस्तदलाल और इस्तिनबात से काम लेना। हर किस्म की इजादात, तहकीकात, इंकिशाफात और तमाम उलूम व फ़नून इसी के नताइज अमल है। इदराक का काम क्या है? अशिया का मालूम करना और इस्तदलाल और इस्तिनबात। अब आप कहेंगे ये इस्तदलाल और इस्तिनबात क्या है? देखिए, इस्तिनबात होता है चुनना, नतीजा निकालना। इस्तदलाल होता है दलील लाना, यानी कोई दलील देना, कोई किसी चीज़ के पीछे कोई दलील देना कि भाई अगर ये ज़मीन बनी है तो कैसे बनी है, ये आसमान बना है तो कैसे बने हैं, ये बादल हैं, ये पहाड़ हैं, ये दरिया हैं,
یہ زمین وہ نیچے پلین کیوں ہیں، یہاں پہاڑ کیوں ہیں، یہاں چھوٹے پہاڑ کیوں ہیں، وہاں بڑے پہاڑ کیوں ہیں، وہاں ابھی برف ہے یہاں برف کیوں نہیں ہے، ان چیزوں کو پہلے دیکھنا اور پھر ان کے پیچھے کوئی دلیل دینا، اس کو ہم استدلال کہتے ہیں، اور استنباط ہم کہتے ہیں چننا، نتیجہ نکالنا۔ ہر قسم کی ایجادات دنیا میں، ہر قسم کی جو ایجادات ہے، جو تحقیقات ہیں، جو انکشافات ہیں، اور تمام علوم و فنون اسی کے نتائج عمل ہے۔ انہیں ادراک ہی ان سب چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ اب دوسری چیز ہماری جو انہوں نے بتائی ہے، جو دو قوتیں ہیں، ایک تو ادراک تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ ابھی میں اور بتاؤں گا کہ ادراک کا تعلق اصل میں کس سے ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ ہے احساس۔ احساس کا کام کسی چیز کا ادراک کرنا، یا کسی مسئلہ کا حل کرنا، یا کسی بات پر غور کرنا اور سوچنا نہیں ہے۔ دیکھو، اگر میں یہ کہوں گا کہ احساس کا کام کسی چیز کا ادراک کرنا، یا کسی مسئلہ کا حل کرنا، یا کسی بات پر غور کرنا اور سوچنا ہے، تو یہ سارا غلط ہو جائے گا۔ نہیں ہے۔ یعنی احساس کا کام نہ کسی چیز کا ادراک کرنا، نہ کسی مسئلے کا حل کرنا، نہ کسی بات پر غور کرنا، اور نہ کسی بات پر سوچنا، بالکل نہیں ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اب احساس کا کام کیا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ شاعری کیا ہے۔ اس کا کام صرف، یعنی احساس کا کام کیا ہے؟ جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے، مؤثر یعنی جو کوئی اثر پیدا کرے ہم پر، جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے، خوشی میں سرور ہوتا ہے، حیرت انگیز بات پر تعجب ہوتا ہے۔ یہی قوت جس کو احساس، انفعال یا فیلنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، شاعری کا دوسرا نام ہے۔ یعنی احساس ہی شاعری کا دوسرا نام ہے، یعنی یوں کہیے کہ احساس ہی شاعری ہے۔ یعنی یہی احساس جب الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے۔ جب یہی احساس، یعنی جب انسان کو غم ہوتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ مچل اٹھتا ہے، اور اس وقت جو اس کی وہ فیلنگ ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے، جب جن الفاظ کو وہ صحیح جامہ پہنائیں تو وہی شاعری ہے۔ حیوانات پر جب کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے تو مختلف قسم کی آوازوں یا حرکتوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً شیر گونجتا ہے۔ دیکھیے، اب جانوروں پر بھی احساسات ہوتے ہیں، جانور بھی احساسات سے مبرہ نہیں ہیں۔ جیسے شیر گونجتا ہے، مور چنگاڑتے ہیں، کوئل کوکتی ہے، طاؤس ناچتا ہے، سانپ لہراتے ہیں۔ انسانوں کے جذبات بھی حرکات کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، لیکن اس کو جانوروں سے بڑھ کر ایک اور قوت دی گئی ہے، یعنی نطق اور گویائی۔ انسان بھی کبھی کبھی اپنے جذبات حرکات سے ادا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، جب کوئی بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اچھل پڑتا ہے، واہ! جب کوئی میچ جیتتا ہے اچھلتا ہے، وہ اچھلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہوں گا، جب کوئی فاسٹ بالر دوڑتا ہے 15 قدم 20 قدم آگے جا کے، جب وہ کریز پہ پہنچتا ہے تو ایک وکٹ اڑا لیتا ہے، وہ تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، تو وہ اچھلتا ہے، وہ کودتا ہے، آوازیں نکالتا ہے۔ انسان بھی جو ہے حرکات کے ذریعے اپنے جذبات ادا کرتا ہے، لیکن حرکات کے علاوہ انسان کو ایک اور قوت سے بھی اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ نے جو اس کو دی ہے قوت، وہ ہے گویائی کی قوت، یعنی نطق کی قوت، بولنے کی قوت۔ اس لیے جب اس پر کبھی جذبہ طاری ہوتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے موزوں الفاظ نکلتے ہیں۔ اسی کا نام شعر ہے، اسی کا نام شعر ہے۔ اب آپ کو آج ہم یہیں ایک پیج ہی پڑھیں گے، ہم ایک ہی پیج پڑھیں گے، جیسے میں آپ کو ابھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاعری احساس جب الفاظ کا جامہ پہن لیتی ہے تو وہ شعر بن جاتا ہے۔ جیسے
मैंने बहार को देखा, बहार में खिलते फूलों को देखा, बहार में चारों तरफ हरियाली को देखा, नए फूटती कोंपलों को देखा, तो मैंने उस एहसास को अल्फाज का जामा इस तरह पहनाया। वना में शश लोलजी अना चुवल सनस, वना सु शश्म लोलजी अना चुवल सनस, बहार नौ बहार में करा चु खुशमनस। तो यही शायरी है, जब इंसान पर एहसासात तारी हो जाते हैं, जब उस पर जज्बात तारी हो जाते हैं, तो वो जानवरों के बरअक्स, जानवर सिर्फ अदाओं से यानी हरकत से जो है अपने जज्बात पेश करता है, लेकिन इंसान दोनों तरीक़ों से करता है, हरकत से भी और नुतक से भी, गोयाई से भी। तो आज जो हमने एक पेज पढ़ा सिर्फ शायरी की हकीकत का, तो आगे जाके ये बहुत बड़ा लेसन है, तो हम आगे आगे कुछ कुछ पेज पढ़ते जाएंगे। आज इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।